میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر گناہوں کا اور بے راروی کا ایک سیلاب امٹ پڑا ہے، اور برائیوں کی بنیاد پر انسان اس قدر بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو گیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک انسان کی کیفیت اب یہ ہو چکی ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں گناہ کو ترک کر دوں، میں گناہوں کو چھوڑ دوں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاؤں، گناہوں کے دلدل سے اپنے پیر کو نکال لوں، مگر جتنا ہی وہ کوشش کرتا ہے بظاہر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جتنا بچانا چاہ رہا ہے اتنا ہی وہ گناہوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی وہ برائیوں سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ انسان پہلے گھر کے باہر نکلتا تھا تو گناہ اسے اپنی طرف دعوت دیتے تھے، گناہ اسے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اب انسان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ گناہ انسان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، انسان کے گھر کے اندر گناہ تھے، مگر اب تو کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گناہوں کے آلات انسان اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہا ہے، اپنی جیب میں رکھ کر کے پھر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے ماحول کے اندر جبکہ گناہوں کے اندر، گھر کے اندر گناہوں کا ماحول ہو، باہر گناہوں کا ماحول ہو، جیب کے اندر گناہوں کے آلات موجود ہو، ایک انسان اپنے وجود کو گناہوں سے کس طرح بچا سکتا ہے اور کس طرح وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، دنیا ترقی مشینوں کے معاملے میں کر سکتی ہے، دنیا ایجادات کے معاملے میں ترقی کر سکتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ دنیا گناہوں کے معاملے میں اپنے آپ کو آگے کر سکتی ہے، مگر گناہوں سے روکنے کے حوالے سے، اضطراب سے بچانے کے حوالے سے، بے راروی سے بچانے کے حوالے سے آج تک دنیا نے ہمارے سامنے کوئی حل پیش نہیں فرمایا، کوئی حل ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، کوئی منصوبہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی تکتی ہوئی دنیا کو ایسے گناہوں کے ماحول کے اندر اگر گناہوں سے روکنے والی کوئی چیز ہے، اگر گناہوں سے بچانے والی کوئی چیز ہے، اگر گناہوں کے سدے باب کے لیے ہم کسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مقدس ہے۔ اگر آپ قرآن اور آپ اس کا جائزہ لیں گے اور آپ جب قرآن مقدس کے پاس اپنے اس پیچیدہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے پہنچیں گے کہ ہم نے تو بہت تلاش کیا دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح بچائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح روکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے کس طرح محفوظ رکھیں، مگر دنیا نے حل پیش نہیں کیا۔ اے قرآن تو ہمیں حل پیش کر کے بتا دے کہ آخر ہم اپنے وجود کو گناہوں سے کس طریقے سے بچا سکتے ہیں، ہم کامیابی کی راہ کیسے چل سکتے ہیں، ہم کامیابی کی شاہراہ پر کس طریقے سے گامزن ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن مقدس اشاروں میں کہتا نظر آتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تم سب پر نگرانی فرما رہا ہے۔ رقیب کے معنی نگراں کے ہوتے ہیں، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، رب تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس کا مفہوم اگر آپ سننا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے، اللہ تمہیں اور ہم سب کو دیکھ رہا ہے، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے دیکھنے کا تصور جس کے دل میں جتنا زیادہ جاگزی ہو جاتا ہے، جتنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، انسان اتنا ہی نیکیوں سے قریب ہونے لگتا ہے، گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ آج جب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں، انسان گناہ کیوں کرتا ہے، انسان برائی کیوں کرتا ہے، انسان بے حیائی کیوں کرتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا۔ اگر ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود نہ ہو اور ٹیچر کی کرسی خالی ہو تو طلبہ مستی کرتے نظر آئیں گے، طلبہ شرارت کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نازیبا حرکت بھی کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے نگراں کی کرسی خالی ہے، ٹیچر کی کرسی خالی ہے، ہمارے کلاس روم کے اندر ٹیچر موجود نہیں، اسی لیے وہ جو جی میں آئے گا کریں گے۔ مگر جیسے ہی ٹیچر اپنی کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائے گا تو شریر طلبہ بھی جو ہے بڑی شرافت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، ابھی کچھ بھی نہیں کیا گیا، نہ مارا گیا، نہ پیٹا
روکا گیا، نہ تنبیہ کی گئی، نہ ڈانٹا گیا، آخر وہ طلبہ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس کا احترام کرتے ہیں ان کے بارے میں انہیں یقین ہو گیا ہمارا سرپرست ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا ٹیچر ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا استاد ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سارے مقامات پر ہندوستان کے اندر ہیلمٹ پہننے کا قانون ہے، اور پورے ہندوستان بھر میں یہ قانون موجود ہے۔ آپ بائک چلا رہے ہوں، اگر آپ نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ فلاں مقام پر پوائنٹ پولیس موجود رہتے ہیں اور ہیلمٹ نہ پہننے کی بنیاد پر وہ ہم پر فائن لگائیں گے، تو جیسے ان کا پوائنٹ آئے گا آپ اپنے سر پر ہیلمٹ ڈال لیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ آپ قانون کے خلاف اپنی بائک کو چلا رہے تھے، مگر جیسے ہی وہ پوائنٹ آیا آپ نے ہیلمٹ سر میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ فائن لگانے والا پولیس دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر پوائنٹ پولیس موجود ہو تو انسان قانون کے خلاف بائک نہیں چلاتا، قانون کے خلاف گاڑی نہیں چلاتا۔ اگر کلاس روم میں ٹیچر موجود ہو اور دیکھ رہا ہو تو پھر طلبہ جو ہے اس کے مزاج کے خلاف کام نہیں کرتے، شرارت اور مستی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ انسان کو بھی یہ تصور چاہیے تھا ہمیں بھی کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر پل دیکھ رہی ہے، ہر لمحہ دیکھ رہی ہے۔ تو قرآن نے یہ تصور عطا کیا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تم پر نگرانی فرما رہا ہے۔ یہ تصور مت کرنا کہ اگر زمین کے اوپر ہے تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم نے پلین میں جا کر اللہ کی نافرمانی کی وہ ہمیں نہ دیکھے گا، یا پہاڑوں کی بلندی پر جا کر اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہمیں نہ دیکھے گا۔ اگر تم نے یہ تصور کیا کہ جب تک زمین کے اوپر ہے اس وقت تک وہ دیکھ رہا ہے، اگر ہم نیچے تہ میں جا کر گناہ کریں گے تو وہ شاید ہمیں نہ دیکھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مقام پر قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے اعمال کے حوالے سے خبر رکھتا ہے، وہ خبیر ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، جب رب پر ایمان لا چکے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر چکے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیں اگر رات کی تنہائیوں کے اندر کوئی اپنے کمرے کے اندر عیاشی کر کی بزم سجاتا ہے تو وہ کیا تصور کرتا ہے؟ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے، رب اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر سفر کرتے ہوئے کوئی اپنی کار کے اندر میوزک سن رہا ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو کیا یہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اسے نہیں دیکھ رہا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلمانوں بتاؤ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، رب کی نافرمانی کریں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب اس کی پکڑ کسی پر ہو جاتی ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا عزت دار کہلانے والا ذلت کی خاک میں ملتا نظر آتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر کسی طاقتور پر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کا تخت و تاج بھی مٹی میں ملتا نظر آتا ہے، اس کی طاقت بھی مٹی میں ملتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دی جائے، رب کے غضب کو دعوت نہ دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا ماحول ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی کوئی قوم گناہ کر کے نہ کامیاب ہو سکی ہے نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر کامیابی ملے گی تو مصطفیٰ کریم کے طریقے پر چلنے میں ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں میں ملے گی، نیکیوں کے ماحول میں ملے گی۔ گانے سن کر کے کامیابی نہیں مل سکتی، اگر کامیابی ملے گی تو لبوں پر نعت مصطفیٰ سجانے سے ملے گی، عشق مصطفیٰ میں تڑپ
अपने से मिलेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुदा देख रहा है, इसी तसव्वुर को नमाज मजबूत करती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हदीस जिब्रील में है, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है? जब जनाब जिब्रील रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को तरीक़े सवाल सिखाने के लिए आए तो उन्होंने एक सवाल यह भी किया था, हुजूर एहसान किसे कहते हैं? तो मेरे आका ने यही जवाब दिया था, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, कि एहसान ये है कि जब तू इबादत कर तो ये तसव्वुर कर कि गोया तू खुदा को देख रहा है। अगर गोया ये तसव्वुर तेरा नहीं जमता तो फिर ये तसव्वुर कर कि खुदा तुझे देख रहा है और खुदा तो तुझे देख ही रहा है। अब आप मुझे बताएं, कोई फज्र की नमाज में पहुंचा और नमाज में पहुंचने के बाद वो 4 रकातों में ये तसव्वुर जमाता रहा, अल्लाह मुझे देख रहा है, रब मुझे देख रहा है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसका यही तसव्वुर होगा। अगर हाथ चोरी की तरफ बढ़ेंगे तो फौरन दिल कहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है, चोरी से उसका हाथ रुक जाएगा। अगर उसकी जबान झूठ पर चलने लगेगी तो उसके दिल में जो नमाज का तसव्वुर जमा हुआ था फौरन उसे झिझोड़ करके कहेगा अल्लाह मुझे देख रहा है, उसकी जबान झूठ से रुक जाएगी। अगर वो किसी को गाली देने की कोशिश करेगा, अल्लाह मुझे देख रहा है, इस तसव्वुर की बुनियाद पर वो अपनी जबान को गाली से रोक लेगा। इसी तरह से दूसरे गुनाहों के हवाले से मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये 5 वक्त की नमाज या तो सुबह के वक्त तो पूरी 5 वक्त की नमाज रह जाती, या शाम के वक्त तो पूरी 5 वक्त की नमाज हो जाती। आखिर 24 घंटों के अंदर इन 5 वक्तों की नमाजों को क्यों रखा गया और मौके मौके से क्यों रखा गया? इसलिए कि बंदा अगर फज्र की नमाज पढ़ ले तो जोहर तक के ये तसव्वुर ताजा रहेगा। अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका, ये तसव्वुर के गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा तसव्वुर है। मगर ये तसव्वुर तो हम कर ही सकते हैं कि खुदा हमें देख रहा है और वो तो हमें देख ही रहा है। जब फजर में ये तसव्वुर बनेगा तो वो जोहर तक कायम रहेगा। फिर जोहर के वक्त तो अगर मध्यम भी पड़ गया, फिर जोहर की नमाज पढ़ेगा तो वापस ये तसव्वुर आ जाएगा। फिर असर की नमाज के वक्त फिर यही तसव्वुर, मगरिब के वक्त की नमाज के वक्त फिर यही तसव्वुर, इशा की नमाज के वक्त यही तसव्वुर, फिर वापस फजर की नमाज के वक्त यही तसव्वुर। ये तसव्वुर इतना जम जाए कि खुदा मुझे देख रहा है कि बंदा अगर तिजारत की मंडी में जाए तो भी उसके कदम बहकने न पाए, इसलिए कि खुदा मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जिसके दिल में ये तसव्वुर बैठ जाएगा उसके कदम गुनाह की तरफ न जाएंगे। आज अगर हमारे कदम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ये तसव्वुर दिलों में मध्यम पड़ चुका है, ये तसव्वुर दिलों के अंदर कमजोर हो चुका है कि अल्लाह हमें देख रहा है, रब हमें देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के देखने की शान ये है कि जब सारी दुनिया के लोग सो जाते हैं तो भी अल्लाह को नींद नहीं आती। नींद तो दूर की बात है, वो ऊंघने से भी पाक है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान एक औरत पर फरेबता हो गया, उस पर शैदा हो गया और उसको हासिल करने के लिए वो कोशिशें करता रहा कि किसी तरह मैं उसे हासिल कर लूं। आज भी नौजवानों की कैफियत ये है कि जहां जवानी की दहलीज पर कदम रखा किसी के जुल्फ रुखसार का दीवाना हो गया। अरे नादानो, उस फानी हुस्न की तरफ क्यों जाते हो? आओ सुन्नी दावत इस्लामी इमाम इश्क मोहब्बत के मिशन की इशाअत करते हुए आपको ये पैगाम देती है कि फानी हुस्न की तरफ न जाओ। अगर किसी के हुस्न को चाहना है तो उस मुस्तफा प्यारे के हुस्न की तरफ आओ, जिसके चेहरे को खुदा भी 100 बार प्यार से देखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी, मसलक के आला हजरत। हर हुस्न फना हो जाएगा, हर हुस्न जिसके तुम शैदाई हो उसकी इब्तिदा
पानी का नापाक कतरा है और उसका इख्तिताम कब्र की गली सड़ी मिट्टी है, बदबू है। मगर मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न का आलम ये है कि अगर चांद चमक रहा है तो वो भी दरे मुस्तफा से खैरात लेकर चमक रहा है। अगर सितारे चमक रहे हैं तो वो भी दरे मुस्तफा से खैरात लेकर चमक रहे हैं। अगर सूरज दुनिया को रोशन और मुनव्वर कर रहा है तो दरे मुस्तफा से खैरात लेकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इसीलिए तो बड़े मजे में फरमाते हैं, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं महरुमा, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह, उठती है कि शान से गर्दे सवारी वाह वाह। उस हुस्न के शैदाई बन जाओ जिस हुस्न के मुश्ताक हुराने बहिश्त भी नजर आते हैं, उस हुस्न के शैदाई बन जाओ। अरे उनके उतलवों का धोवन उतरता है तो जन्नत का रंग और रोगन बनता है, उस हुस्न के शैदाई बन जाओ। वो ऐसा हुस्न है कि अल्लाह अकबर, अगर जनाबे यूसुफ को मिलता है तो दुनिया उनकी शैदाई होती नजर आती है। अगर जनाबे यूसुफ के हुस्न में हुस्न मुस्तफा न होता तो दुनिया जनाबे यूसुफ की शैदाई न होती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमारे नौजवान आवारगी की राह पर जा रहे हैं, बेरारवी की राह पर जा रहे हैं। याद रखना, जो दुनिया तुम्हें इश्क मोहब्बत का पैगाम फिल्म और सीरियल के जरिए से दे रही है, मेरी बहनें भी मौजूद है, वो भी तवज्जो से सुने। पार्कों में लड़कों की, अजनबी लड़कों की बाइक पर जाना, उनके साथ बेपर्दा मिलना, फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करना, याद रखें इस्लाम ने इसकी इजाजत नहीं दी है। जिसको मोहब्बत का नाम देकर इस्मतों का सौदा किया जा रहा है, उसका नाम मोहब्बत नहीं है, उसका नाम इश्क नहीं है, उसका नाम तो पागलपन है, उसका नाम तो नफसानियत है, उसका नाम तो धोखा है। अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो, अगर कोई गुनाहगार की मोहब्बत या गुनाहों की तरफ ले जाने वाली नाम निहाद मोहब्बत ये धोखा है, ये फरेब है, इसमें कभी वफा की उम्मीद न रखना। अगर तुम्हें कहीं पे वफा मिलेगी, अगर कोई मोहब्बत हमारे बेड़े को पार लगाएगी तो वो किसी और की मोहब्बत नहीं है, वो मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। अरे माँ के शिकम से नहीं बल्कि आलमे अरवाह से लेकर दुनिया तक और दुनिया से लेकर कब्र के अंधेरे को दूर करने तक अगर कोई मददगार है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। दोस्तों की मोहब्बत भी एक मर्तबा साथ छोड़ देती है, भाइयों की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है, अहबाब की मोहब्बत भी साथ छोड़ देती है। जानते हैं आप, जब कोई इंसान दुनिया से जाता है तो उसका बाप भी मनो मिट्टी के नीचे दबाकर ऐसे पलटता है जैसे कभी पहचानता भी नहीं था, भाई भी इस तरह पलटते हैं जैसे कभी पहचानते नहीं थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, रोते हुए पलटते हैं मगर मजबूर है, मनो मिट्टी मुंह पर डालकर पलटते हैं। कब्र में अंधेरा है, कब्र में तारीकी है, कब्र में सियाही है। मुझे बताओ उस कब्र के अंधेरे को दूर करने वाला कौन है? दोस्तों तो अंधेरा करके चले गए, दोस्तों तो तारीकी करके चले गए, बाप तो तारीकी करके चला गया, भाई तो तारीकी करके चले गए। अरे सबसे मोहब्बत करने वालों, जिस मुस्तफा करीम को भूल बैठे हो, वो वही रसूल है जो अपने रुखे रोशन की तजल्ली से कयामत तक के लिए हमारी कब्र को रोशन करने के लिए आएंगे। आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नी दावत इस्लामी, सरकार की गुलामी, सरकार की गुलामी। अगर कब्र को रोशन करना है, मुस्तफा करीम से अपने राब्ते को मजबूत करो। कहीं तर कहीं रहो, बिस्तर पर जिस्म रहे या घर में जिस्म रहे, हमारा दिल कहीं नहीं होना चाहिए। अगर दिल कहीं हो तो वो रसूलुल्लाह के कदमों में हो। जमीन के किसी भी खित्ते में जाओ, अगर दिल तुम्हारा कहीं तड़पे तो कदमे
नाज़े मुस्तफा में तड़पे और यही मसलके आला हजरत है। इमाम अहमद रजा का दिल भी खोया था, उनका दिल भी उनके पास नहीं रहता था, इसीलिए तो तड़प कर कहते हैं, अरे ओ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया। तो कहते हैं जब ये दिल गुम हो गया, बरेली की धरती पर है, बरेली में अपने मकान पर है और दिल गुम हो गया है, मगर जब ढूंढा जाता है तो कहते हैं हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। इमाम अहमद रजा ने पैगाम दिया कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और इज्जत के साथ जिंदा रहना चाहते हो और अपनी कब्र में राहत की नींद सोना चाहते हो तो तुम कहीं रहो, तुम्हारा दिल कदमे नाज़े मुस्तफा में धड़कता रहे, कदमे नाज़े मुस्तफा में पड़ा रहे, उनकी बारगाह के शैदाई बन जाओ। इसीलिए हम इमाम अहमद रजा को चाहते हैं कि वो रसूल आजम को चाहते थे, वो आका से मोहब्बत करते थे। आज खानदेश की सरजमीन पर बदअकीदा अपने पंजों को गालने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि इन सुन्नी मुसलमानों के दिलों से रसूल आजम की मोहब्बत को निकाल दे। मगर याद रखें, जब तक कि इस सरजमीन पर इमाम अहमद रजा के गुलाम मौजूद रहेंगे, इन भोली भाली उम्मत के दिल से इश्क मुस्तफा को कोई छीन नहीं सकता है, मोहब्बत रसूल को कोई छीन नहीं सकता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुर्बत से न घबराना, अपनी गुर्बत से परेशान न होना। जिसके पास मोहब्बत रसूल की दौलत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। तो अर्ज ये कर रहा था, आज नौजवान भी पता नहीं किसको किसको दिल दे बैठते हैं, किस किस से मोहब्बत कर बैठते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान एक औरत पर शैदा हो गया, उससे मोहब्बत कर बैठा, उसको हासिल करने की कोशिश करने लगा, उसको हासिल करने के लिए वो अलग अलग अंदाज से दाव पेच खेलता रहा। एक दिन उसे पता चला कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करता है वो लड़की तो किसी काफले में जा रही है, किसी काफले के लिए रवाना हो रही है। वो नौजवान भी उसके साथ शामिल हो गया काफले में और काफले वाले सुबह को निकले और दिन भर चलते चलते जब थक गए और सूरज डूब गया, सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया और रात ने अपनी सिया जुल्फों को बिखेरना शुरू किया और रात बिल्कुल तारीख हो गई। उस वक्त वो नौजवान ने देखा कि सारे काफले के लोग थक करके बिल्कुल चूर हैं और ख्वाबे खरगोश में सो चुके हैं। लोगों के खर्राटे की आवाज जो है जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही है। ऐसे आलम के अंदर वो नौजवान उस लड़की के पास जाता है और जाने के बाद चुपके से उसके कान में कहता है, तुम्हें मालूम है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे तो काफले में कोई काम ही नहीं था, मगर मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, सिर्फ इसलिए मैंने सफर किया है इतना लंबा कि तुम काफले में जा रही थी, मेरी गर्ज तुम हो, मेरी मतलूब तुम हो, मेरी मकसूद तुम हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस लड़की ने कहा, ऐ नौजवान, तू जितना मुझसे मोहब्बत करता है उससे कई दर्जा ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। मगर याद रख, अगर तूने अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील चाही और अगर किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा, न जाने हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। उस नौजवान को कहा कि देख, ऐसा तो नहीं कि कोई हमें देख रहा हो। वो नौजवान ने सोचा मेरा तो काम बन गया, अल्लाह अकबर। वो सोचने लगा, मैं अच्छा ठीक है, वो कहने लगा अच्छा ठीक है, मैं अभी देख करके आता हूँ। काफले वाले सो तो नहीं रहे हैं, जाग तो नहीं रहे हैं, उनकी कैफियत क्या है मैं देख आता हूँ। वो खुशी खुशी पूरे काफले का चक्कर लगाता है और आकर के कहता है, अब खुश हो जाओ, अब बिल्कुल मसरूर हो जाओ, इसलिए कि अल्लाह अकबर, पूरे काफले के लोग इत्मीनान से सो रहे हैं, उन्हें अपनी खबर नहीं है नींद की वजह से, वो हमारी क्या खबर लेंगे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो लड़की के पूरे वजूद पर कपकपी तारी हो गई, उसका पूरा वजूद कांपने लगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, जब उस नौजवान ने लड़की को कांपते देखा तो पूछा, क्यों कांप रही हो, तुम्हारे वजूद पर कपकपी क्यों है। तो उस वक्त लड़की ने जवाब दिया, ऐ नौजवान, पूरे काफले के इंसान सो रहे हैं तो मुझे
बता, क्या तेरा और मेरा खुदा भी सो गया है? क्या वो भी नींद में है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था उस नौजवान के दिल पर, वो बात ऐसी असर कर जाती है, वो भी लरस जाता है और कहता है नहीं, रब कैसे सो सकता है? अरे सोना तो दूर की बात है, उससे ऊंघ तक नहीं आती। लड़की ने कहा, जब लोगों के से डर करके गुनाह छोड़ते हो तो खुदा से डर कर गुनाह क्यों नहीं छोड़ते? लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी और गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह से डर, अल्लाह के गजब को दावत मत दे। उसकी जबान में इतनी तासीर थी कि वो जुमले तीर की तरह जाकर दिल पर लगे और उसने कहा, याद रख, अपने सारे जुराइम से तौबा करता हूं और आज के बाद फिर कभी गुनाह की तरफ न जाऊंगा। जब वो देख ही रहा है तो कितनी बेशर्मी होगी कि उसके देखते हुए भी हम गुनाह करें, उसके देखते हुए भी हम बुराई करें। वो लौटने लगा, रास्ते में उसका इंतकाल हुआ। उसके बस्ती के लोगों ने उसे ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। जब उसको जन्नत के बागों में टहलते हुए देखा गया तो लोगों ने पूछा, तुम्हारे आमाल तो ऐसे नहीं थे कि तुम जन्नत में जाते, आखिर ये बताओ तो सही, तुम जन्नती कैसे हो गए? जन्नत के बाग में कैसे टहलने लगे? उसने कहा, लोगों, मैंने एक गुनाह अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया था, उसकी वजह से अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया।